सरबराह वाइल्ड लाइफ सिंध जावेद मेहर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त। इस वक्त एक शेर हम देख रहे हैं कि शारा फैसल पर मौजूद है, इसको काबू कैसे किया जाएगा, सबसे पहले ये बताइएगा। देखिए, जो वाइल्ड होते हैं उनका रिएक्शन मुख्तलिफ होता है, और चूंकि ये पालतू है इसका कदरे रिएक्शन मुख्तलिफ होगा, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि ये एग्रेसिव नहीं हो सकता। तो आपके चैनल के थ्रू मैं अपने तमाम आपके सुनने वालों को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इससे दूर रहें, पैनिक ना क्रिएट करें। टीम्स हमारी रवाना हो चुकी हैं जो कि इसको ट्रैफिक ब्लॉकेज में अगर नहीं फंसे वो लोग तो ये काबू हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा जावेद मेहर साहब, सूरज गुरूब होने से पहले का यह वाकया, अब वहाँ पर अंधेरा हो चुका है, शेर अब भी वहाँ पर है और ये बताया जा रहा है कि महकमा वाइल्ड लाइफ की टीम नहीं पहुंची है। पुलिस की जानिब से बार बार राब्ता किया गया लेकिन वो नहीं थे दफ्तर में मौजूद। ना दफ्तर तो उस वक्त छुट्टी हो चुकी थी और ये आज से भी 20 मिनट पहले तकरीबन ये रिपोर्ट हुआ है हमें। छुट्टी हो चुकी थी लेकिन तकरीबन पौना घंटा हुआ, उसके बाद एक मेंबर वहां पर पहुंचा, अभी तक टीम नहीं पहुंची है। कितनी देर में पहुंचेंगे, कैसे काबू किया जाएगा? आप ब्लॉकेट का वहां पर आपके रिप्रेजेंटेटिव होंगे। मुझे जो रिपोर्ट्स मिल रही हैं रोड ब्लॉकेट की सिचुएशन हो गई है, ट्रैफिक फ्लो वहां पे बहुत ज्यादा हो गया है। जावेद मेहर साहब, बहुत बड़ी तादाद है शहरियों की वहां पर मौजूद है और अगर शेर हमला कर दे, खुदा ना खास्ता नाखुशगवार वाकया कोई पेश आ सकता है। इतनी देर लगी वहां पर हमले को पहुंचने में? देखिए, ट्रैफिक फ्लो इसमें रिकॉर्ड बन रहा है ना, मैंने पहले ही अर्ज की। अच्छा, जरा तफसील से बताइएगा, आपकी आवाज सही से नहीं पहुंच रही है। ये बताइएगा, पुलिस का ऐसा बताना है कि बार बार राब्ता किया जाता रहा महकमा वाइल्ड लाइफ के दफ्तर में, वहां पे कोई एहलकार मौजूद नहीं था, उसके बाद उनको घरों से बुलाया गया, पुलिस वाले खुद गए हैं दफ्तर उनको लेने के लिए। देखिए, पाकिस्तान या हमारे मुल्क में ये ऐसी तवक्को नहीं की जा सकती कि किसी दिन ये खबर आ जाए कि रोड पर कोई शेर घूम रहा है। लोगों ने अपने पालतू जो है चोरी छुपे, ये कोई लाइसेंस नहीं होते, चोरी छुपे घरों में रखे हैं और ये गैर कानूनी काम है। इन पर कानून के मुताबिक एक्शन लिया जाएगा। हाँ, अलबत्ता अगर ये होता कि इस किस्म के वाकयात रोजाना होने वाले थे तो इस सिचुएशन के लिए अकॉर्डिंगली तैयारी होती है। इस खबर सुनने के लिए आप बताएं कि पाकिस्तान के किसी भी शहरी को क्या ये तवक्को थी कि हम ये खबर सुनेंगे कि रोड पर शेर घूम रहा है? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, वजह फरमाया आपने, लेकिन ये बताइएगा कि अब आगे क्या किया जाएगा इस हवाले से? देखिए, पैनिक नहीं होगा जब तो ये रेस्क्यू हो जाएगा। और मुझे अभी एक खबर आई कि वहां पर इसके मालकान भी पहुंच गए हैं। तो दुआ कर सकते हैं सारे मिलके कि खुदा करे कि कोई नुकसान ना हो। बाकी जिसका ये पोजीशन है उसके अगेंस्ट कानूनी कार्रवाई होगी। इस वक्त तमाम जो फोकस है वो है इसके सेफ रेस्क्यू पर और कोई नुकसान ना हो। ठीक है जावेद मेहर साहब, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि अब तमाम तर कोशिश की जाएगी, इससे पहले आप कह रहे थे जावेद साहब कि इस तरह के वाकयात कभी रिपोर्ट नहीं होते, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन ठीक है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन अगर एक महकमा आप लोगों का है वाइल्ड लाइफ का, तो इस तरह के मामला किसी जू में पेश आ सकते हैं। टीम को तो एटलीस्ट दफ्तर में मौजूद होना ही चाहिए था। बर वक्त इस तरह की चीजें हो सकती हैं, इतने जू हैं और आप लोगों का जो महकमा है ऑब्वियसली वो हंगामी हालात से निपटने के लिए है, इमरजेंसी बताकर नहीं आती। शहरों में इस तरह के मामला, सड़कों पे इस तरह के मामला नहीं देखे जाते, लेकिन जू तो है, लोगों की सेफ्टी के लिए आप लोग मौजूद होते तो हैं, लेकिन आज आप लोग मौजूद नहीं थे। एनीहाउ, अब बताइए कि ये इमरजेंसी जो आ गई है इस पर आप कैसे रेस्क्यू करेंगे और ये इस प्रोसेस को कैसे आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये कई लोगों की जिंदगियों का मामला। देखिए, मौजूद रहने का तो केस ही नहीं है। अलबत्ता अगर किसी तरह से बात करके साबित किया जाए कि जी मौजूद नहीं थे। यहाँ की जो हमारी टीम्स होती हैं वो अमूमन छोटे रेस्क्यूज के लिए, जो कि यहाँ कॉमन बातें हैं, कोई बर्ड रेस्क्यू या अदरवाइज, लेकिन एक लॉयन जो कि पाकिस्तान का मकामी जानवर नहीं है उसके रेस्क्यू के लिए कैसे कोई तैयार हो जाएगा? सो वंस अगेन मैं ये कहता हूँ कि इस वक्त हम कोई कीड़े निकालने के बजाय मिलके दुआ करते हैं कि इस सिचुएशन से निकल आएं और फिर इंशाल्लाह आगे अपना लॉ जो है वो रास्ता लेगा।
اچھا یہ بتائیے کہ جب یہ شیر ٹرانسپورٹ کیا جا رہا تھا، کیونکہ بتایا جا رہا ہے کہ منتقلی کے دوران یہ شیر وہاں سے فرار ہوا ہے، تو پھر سیمی سیڈیٹڈ تو ہوتا ہے جب ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے شیر؟ دیکھیے یہ ان کا پوزیشن جن لوگوں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے یہ ایلیگل کام ہے، اور محکمے کو اس کا نہیں پتا ہوتا جب تک کوئی رپورٹ نہ ہو، اور جو رہائشی علاقوں میں ان کا رکھنا ہے اس پر جو قوانین اپروو ہوئے ہیں وہ بھی زیادہ پرانی بات نہیں ہے، یہ آج سے تقریباً 6 مہینے پہلے اپروو ہوئے ہیں، جو کہ کسی بھی ایسی خلاف ورزی کی صورت میں بھاری جرمانہ اور کرمنل جو ہے ٹرائل انیشیٹ کرنے کے حوالے سے ہیں، تو ہوپفلی یہ قابو ہو جائے گا اور ان کے اگینسٹ ایکشن لیا جائے گا۔ اچھا ٹھیک ہے جاوید صاحب، آپ خود اس معاملے کی نگرانی کر رہے ہیں، آپ خود اس ریسکیو آپریشن کو بغور دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے میں جو موقع پر نہیں ہوں اس وقت، میرے ساتھ جن لوگوں نے بات کی، جن چینلز نے، وہاں پر میں نے یہ اپیل کی تاکہ جو لوگ سن رہے ہیں کم از کم ان کو تو اویئرنیس ہو اور وہ کمیونیکیشن وہاں پہ اپنا کر سکیں، بتا سکیں کسی کو کہ پینک بھی نہ کریں، اس کے قریب بھی نہیں جانا ہے۔ ٹھیک ہے، سو یو آر ہوپ فل کہ یہ جلد از جلد اس کو ریکیپچر کر لیں گے اور یہ معاملہ جو ہے وہ نپٹ جائے گا؟ کرنا ہے تاکہ اگر کوئی کسی کے محلے میں، پڑوس میں اس قسم کا کوئی پریزنس ہے تو اس کے اگینسٹ ایکشن لیا جائے۔ پہلے ان کے حوالے سے قوانین نہیں تھے، لیکن اب قوانین اپروو ہو چکے ہیں، اور برائے مہربانی اگر کسی جگہ پہ کوئی بھی ایسی پریزنس ہے تو وہ محکمے کو بتائیں، ان کا نام سیگہ راز میں رکھا جائے گا اور محکمہ سرکاری حیثیت میں اس کے اگینسٹ کرمنل کیس بھی رجسٹر کرے گا اور وہ اینیمل بھی ضبط کرے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بتائیے گا، کیونکہ جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ اس سے پہلے بھی اس قسم کے واقعات پاکستان میں عموماً نہیں ہوتے ہیں، پالتو جانور اس طرح سڑکوں پر نہیں آتے، لیکن اگر آئندہ اس قسم کا دوبارہ کوئی واقعہ ہوتا ہے اسے نمٹنے کے لیے کیا کیا جائے گا، کیا احکامات جاری کیے جائیں گے؟ کیونکہ آج تو پولیس نے یہ رپورٹ کیا تھا کہ ٹیم موجود نہیں تھی اور کافی وقت لگا شیر کو کیپچر کرنے میں، تو آئندہ اس طرح کے واقعات سے بچنے کے لیے کیا کیا جائے گا آپ کے محکمے کی جانب سے؟ دیکھیے جو کوئی بھی انسیڈنٹ ہوتا ہے دھرتی کے یا اس ملک کے، اس شہر کے، صوبہ کی کسی بھی اگر خطے پر ہو جائے، وہاں پر اس قسم کی کوئی سچویشن ہو تو سب سے پہلے تو اگر ٹیم وہاں موجود نہیں ہے تو اس کا وہاں پر پہنچنا اور پھر اکارڈنگلی جو ٹیکنیکل ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں ان کے مطابق عمل کرنا۔ اچھی بات یہ ہے کہ آج کل چونکہ انفارمیشن ایج ہے تو لوگوں نے اس قسم کی سچویشنز کو مختلف ویڈیوز کی صورت میں یا میڈیا پہ چلتے ہوئے دیکھا ہے۔ پچھلے مہینے کی بات ہے کہ اسلام آباد میں بھی ایک ایسی سچویشن پیدا ہو گئی تھی، تو سینسیٹائزڈ کچھ حد تک لوگ ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ایک جو موب سائیکولوجی ہوتی ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ تو اس وقت ٹرولی اسپیکنگ کہ میں بہت زیادہ کنسرنڈ ہوں اس پہ کہ خدا کرے کہ یہ سیفلی ہینڈل ہو جائے سچویشن۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا، جاوید مہر صاحب، سربراہ وائلڈ لائف سندھ ہمارے ساتھ موجود تھے۔